बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों में पूरा पाकिस्तान और हर दिल का दर्द रखने वाला शख्स बहुत ही ज़्यादा सोगवार है, क्योंकि मरी में जो वाक़या हुआ है उसने हर इंसान की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ये जो हादसा हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इस हादसे की वजूहात क्या हैं और इस हादसे को रोकने के लिए हुकूमत क्या कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मर्री में जो सियाह हैं जो कि वहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए गए थे, तो अचानक स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से दरख्त वगैरह सड़कों पर गिर गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए और यूं गाड़ियों की लंबी कतारें वहाँ पर फंस गईं। और स्नोफॉल इस कदर ज़्यादा हुई कि कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुँच सका और ना ही वो अपनी गाड़ियों से निकल सके, और बहुत सारे लोग गाड़ियों में ही जिंदा सिसक सिसक कर वहाँ पर दम तोड़ गए। दोस्तों, जो मरी का इलाका है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार गाड़ियों के जाने की गुंजाइश है, जबकि इस बार 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर चली गई थी और इसका पता वहाँ की इंतज़ामिया को भी था। और हमारे जो वफाकी वज़रा हैं वो इस बात पर खुशियाँ मना रहे थे कि इस बार 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में इंटर हो चुकी हैं, जबकि उनको ये नज़र नहीं आया कि 10,000 गाड़ियों की गुंजाइश वाले इलाके में जब 1 लाख गाड़ी जाएगी तो वहाँ पर कोई मसला मसाइल भी हो सकता है, बहुत बड़ा वहाँ पर डिज़ास्टर भी हो सकता है। लेकिन उस बारे में किसी ने नहीं सोचा, हर किसी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पैदा हुआ है। दोस्तों, 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जब वहाँ पर फंसी हैं, अगर 3 से 4 बंदों के हिसाब से भी एक गाड़ी को गिने तो 4 से 5 लाख इंसान वहाँ पर जो है फंस गए हैं। और बर्फ़बारी इतनी शदीद कि ना कि बाहर निकल सकता है, अगर बाहर निकलते हैं तो ना ही गर्म कपड़े हैं, ना ही कि साजो सामान है और ना ही दूर दूर तक की जगह है जहाँ पर जाके वो रह सकते हैं। आप कितनी देर तक एक गाड़ी में बैठ सकते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। और जूं जूं सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि एक तो मर्री बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की वहाँ वैसे ही कमी होती है। ऊपर से जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से 25 से 30 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कल फौज को भेजना पड़ा हुकूमत को उन सब को रेस्क्यू करने के लिए और सड़कें खुलवाने के लिए। जी हाँ, उसी फौज को जिसको बहुत सारे लोग गालियां देते हैं कि इन्होंने पूरे मुल्क का बजट ये खा जाते हैं, इन्होंने हुकूमतों को लेके आने वाले, हुकूमतों को बाहर निकालने वाले और मुल्क का नुकसान करने वाले, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि वो आर्मी ही है। लेकिन दोस्तों, माजरत के साथ मुझे एक बात बताएं, आपके पाकिस्तान में एक मिसाल दे दें कि जहां पर आपको फ़ौज की ज़रूरत ना पड़ी हो। आपने अपनी फ़ौज से नाली गटर तक साफ़ करवाए हैं। ये जो डीसी, एसी, एसपी, आरपीओ और जो बाकी जो अफसरान होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो लाखों की तादाद में तनख्वाहें, मराआत, गाड़ियाँ वो किस चीज़ की लेते हैं, जब हर काम करना ही हमारी फ़ौज ने होता है। जो वहाँ की मर्री की इंतज़ामिया थी, क्या उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो यहाँ पर आ रही हैं उनको ठहराने के लिए होटल नहीं है, उनकी गाड़ियों को पार्किंग कराने के लिए जगह नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हर किसी ने पैसे कमाने थे और ये जो वहाँ के मकामी अफसरान होते हैं उन्होंने होटल वालों से और बाकी लोगों से भत्ता लेना होता है, इसलिए किसी को किसी की जान की परवाह ही नहीं है। जो मरता है मरे, भाड़ में जाए, हमारी जेब में पैसे होने चाहिए। इसी गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। पीटीआई की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर देती है कि सियाहत को मुल्क में आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सियाहत को मुल्क में आना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप अपने मुल्क के लोगों को सहूलतें नहीं दे सकते तो बाहर के जो लोग आएंगे उनके साथ क्या होगा और वो बाहर जाकर पाकिस्तान के बारे में क्या बात करेंगे। 2021 चल रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आपको मर्री का एक ऐसा सिस्टम बना के दे सकते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई हादसा हो, ना ही कुछ और चीज़ हो। आजकल के दौर में हर बंदा अपने घर पे ही बैठ के वेदर रिपोर्ट देख लेता है कि एक हफ्ते में 15 दिन में किस जगह का मौसम कहाँ कैसा होगा
اور کہاں ہوگا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مری اور اس جیسے جو دوسرے پکنک پوائنٹس ہیں وہاں پر ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے، جہاں پر سیاحوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ اتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہے، اتنے لوگ وہاں پر انٹر ہو چکے ہیں، اتنے ہوٹلز کے کمرے اویلیبل ہیں۔ لیکن نہیں، کچھ حد تک عوام کا بھی قصور ہے کہ 4 دوست ہیں، 6 دوست ہیں یا فیملی والے بیٹھے بیٹھے پروگرام بناتے ہیں، چلیے جی مری چلتے ہیں۔ نہ کہ پلاننگ ہوتی ہے، نہ اس موسم کے حوالے سے ملبوسات ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی یہ سوچتا ہے اگر خدا نخواستہ پھنس گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جیسا کہ اب بنا ہے تو اس کا پھر یہی ہوتا ہے، کوئی بھی شخص وہاں پر انتظام کے ساتھ نہیں جاتا کہ اگر پھنس جائے تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ سیاحوں کو ٹریننگ دے۔ ایک ایپلیکیشن بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر حکومت ایک ایپ بنا دے جس کے اندر ہوٹلز کی بکنگ ہو، انسان ملتان سے آ رہا ہے، لاہور سے آ رہا ہے، کراچی سے آ رہا ہے، راولپنڈی سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، ہر کوئی نیٹ استعمال کرتا ہے، ہر بندہ گھر بیٹھ کے دیکھے کہ اتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہے، ہوٹلز میں جگہ ہے یا نہیں، گھر بیٹھ کے ہی ہوٹل بک کرے، اور وہاں پر انٹری سے پہلے چیک پوسٹ ہونی چاہیے۔ جس شخص کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہو صرف وہی جائے اور باقیوں کو نہ جانے دیا جائے۔ صرف اتنا کر لیں تو یہ جو مسئلہ ہوا ہے، یہ جو نقصان ہوا ہے اتنے قیمتی جانوں کا، وہ کمی نہیں ہوتا۔ ایسے موقعوں پر انسانیت آپ کو کہیں بھی دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جو ہوٹل مافیا ہے، جو کمرہ نارمل روٹین میں 2 سے 3 ہزار میں ہوتا ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ سیزن میں وہ 5 ہزار 6 ہزار تک جانا چاہیے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں کر پھنس چکے ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ 100 گنا 200 گنا قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پانی کی ایک بوتل 400-500 روپے لیٹر تک مل رہی تھی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی بندہ 5 سے 10 ہزار یا 15 ہزار لے کے جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے 20 سے 25 ہزار صرف ایک رات کا روم کا رینٹ پے کرنا ہے، اس کے بعد وہ 2 بندے ہیں یا 3 بندے، انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، ان کی گاڑی کا فیول بھی ہے اور دوسرے اخراجات بھی ہیں، وہ کہاں سے کرے گا؟ نہ وہ آگے کا رہے گا، نہ وہ پیچھے کا رہے گا۔ یہی حال ہوا ہے اس وقت مری کے اندر۔ اگر حکومت ایک سسٹم بنا دیتی، حکومت اگر سیاحت کی طرف زور دیتی ہے، تو حکومت کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ہر تفریح پوائنٹ پر ایک سسٹم بنائے، جہاں پر لوگوں کو گھر بیٹھے ہی اپلیکیشن کے ذریعے پتہ ہو کہ پاکستان میں کہاں کہاں تفریح پوائنٹ ہے، کہاں کہاں آنے جانے کے راستے ہیں، وہاں پر ہوٹلز کا رینٹ کتنا ہے، وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ کی سپیس کتنی ہے، اور یہ ساری کچھ کتنی ہے۔ ایک اپلیکیشن کو آپ کو صرف 2 اسٹوڈنٹس بنا کے دے سکتے ہیں کالج کے، اگر آپ بڑے لیول پہ نہیں جاتے۔ اگر حکومت یہ کام کر لے تو پھر جو ہے نا، آپ سیاحوں کو بلائیں کہ آئیں ہمارے پاس، اور وہاں جانے کے بعد جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت بار یہ سنا گیا ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر بلیک میل کرتے ہیں، جان بوجھ کے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ گاڑیاں یہاں سے نہ گزر سکیں، اور مجبوراً ان کو 2 سے 3 ہزار میں وہ چین خرید کر ان کو جو ہے نا آگے جانا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ دریا دل لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اس موقع پر مدد کی ہے، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ میں سب کو برا نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی ہے، اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہیں، ان کے لیے کھانا مہیا کیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر سیلیوٹ کرنا کو دل کرتا ہے تو وہ پاک فوج کو، جنہوں نے جیسے ہی ان کو آرڈر ملا ہے انہوں نے فوراً جا کے ریسکیو کیا ہے۔ وہ جتنا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق 90% سڑکیں کھل چکی ہیں، اور جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو 90% نکالا جا چکا ہے، اور باقیوں کے لیے کام جاری ہے۔ تو میں عوام سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنی اور اپنی فیملی کی جانوں کو یوں ویسٹ مت کیجیے۔ جانے سے پہلے آپ انتظام کر کے جائیے، ہر طریقے سے، پیسوں کا، گاڑی کا، گرم ملبوسات کا، اور دیکھ کے کہ وہاں پر کس حد تک رش ہے اور وہاں آپ سٹے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا ایک غلط قدم آپ کی فیملی کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کی ایک ہی فیملی کے 5، 6 یا 8 بندے ایک ہی ٹائم پہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی فیملی کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اور میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو سیاحت کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے صرف ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہی فوکس نہ کریں، بلکہ آپ ایک سسٹم بنائیں، عوام کو آپ سہولتیں دیں۔ بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی سڑکیں ہیں، نہ ہی وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اور نہ ہی اچھے ہوٹل ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ملک پاکستان کی عوام کو سہولت دیں،
सड़कें बनवाएं, नेट की सहूलत हो, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी जो है ना योगदान होना चाहिए। तब जाके आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों के जो शहरी हैं उनको ये कह सकते हैं कि आएँ और हमारे मुल्क में सियाहत करें। मरी का जो ये वाक़या पेश आया है, आपको क्या लगता है कि बाहर के जो गैर मुल्की हैं उन्होंने इस बारे में नहीं सुना होगा? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट के अंदर अंदर कोई भी खबर हो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज आप 6 महीने साल लगाते हैं मस्बत करने के लिए, वो दोबारा नेगेटिव चला जाता है। वजह क्या है कि आप पैसे भी खर्च करते हो, आपके पास अफसर्स भी हैं, लेकिन क्या है कि सारे के सारे हड हराम हैं। वो नहीं चाहते कि कोई सिस्टम बने। अगर सिस्टम बनेगा तो हर चीज़ जो है ना, जो कानून होगा उसके मुताबिक चलेगी। सिस्टम ना होने की वजह से कि सारे के सारे लोग पैसे कमाते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा कह रहा था कि आप मार रोड पे जब रुकते हैं, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके जाने लगते हैं, तो एक बच्चा आएगा, वो कहेगा कि मैं आपकी गाड़ी का ख्याल करूं। जब आप उसे कहेंगे नहीं भाई मेरी गाड़ी तो पार्क में खड़ी है, तो वो कहेगा देख ले, अगर आपकी गाड़ी को कोई निशान लगा के चला गया फिर मुझे मत कहना। यानी कि ये खुल्लम खुल्ला धमकी है उसकी तरफ से कि मैं निशान लगा के चला जाऊंगा और आपका 10 से 20 हज़ार का खर्चा कम अज़ कम हो जाएगा। तो मजबूरन आपको उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। कुछ साल पहले भी मरी बाइकाट का एक जो है ना ट्विटर पे ट्रेंड चला था कि मरी का बाइकाट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे लोग सिर्फ दोनों हाथों से लूटना जानते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। जब कोई वहाँ पर फंस जाता है तो उनकी रिहाइश के लिए, हालांकि गाड़ी को धक्का लगाने के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं। तो मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि अच्छा सा सिस्टम बनाए, और आवाम से भी मेरी ये अपील होगी कि जाने से पहले हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर ही आप जाके सफ़र करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।